ኢትዮ እንዴት ናችሁልኝ? ለማንኛውም ቦታችን ልንደርስ ምንም የቀረ ነገር የለም። יש איזשהו נקודת תצפית על ההר, אז אני הולך להראות לכם. זה הולך להיות ממש יפה. מיגרם ትልቅ የሆነ ተራራ አለ እዚህ ጋር אחי, אנשים מגיעים לפה, אשכרה, מגיעים על לפה ברכב, ואתם אומרים להם לא להיכנס כאילו. מה? ከለከውጥ በኋላ ያለው እይታ በጣም ግሩም ነው። እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ። ጸጥታው አፍት ጮታቸው ይሰማል። የሚማጽሜኻ አክቹሊ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተለየ ቦታ ወስዳቸዋለሁ ማለት ነው። አይ ላቭ የሩኻም እስራኤልን ከማደንቅላት በጣም ትልቅ ጥበቦቿ አንዱ ይሄ ነው። ትንሽ ነገሮችን በትልቁ መንከባከብ ይችላሉ። ምናልባት መጽሐፍ አንባቢነን ማንበብ እንፈልጋለን የምትሉ ልጆች ካላችሁ አውሩኝና እሰጣችኋለሁ። መጽሐፉን አንብባችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ቤቱ ስለሚዘጋጅ ማለት ነው። የቤት ምግብ ነው ለመጨረሻ። What's going on YouTube? እንዴት ናችሁልኝ? አማን ነው፣ ሁሉ ሰላም። ዛሬም ደግሞ በአዲስ ምርጥ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ጸዳ ያለች አንድ ከተማ አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። እቺ ከተማ የት ነው? ወዴት ነው የምንሄደው? አብራችሁን ሆኑ። አሁኑ ከቤት ወደ እዛው ቦታ እየሄድን ነው ማለት ነው። ምርጥ ከተማ አስጎበኛችኋለሁ። አብራችሁን ሆኑ። ጠብሉብኝ ይላችኋል። እወዳችኋለሁ። እስከ እናሳ ኢትዮ እንዴት ናችሁልኝ? ለማንኛውም ቦታችን ልንደርስ ምንም የቀረ ነገር የለም። ግን በቃላ እኔ መሰለ እይታ ሳይ አቆምኩ መኪናዬን። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው! በእግዚአብሔር ስም ዳሮም ይላል። የት ነው ያለሁት? እንደገመታችሁት የሩኻም ይላችኋል። የሩኻም ነው ያለሁት። እስኪ አንድ ታክሲ ቤት አለ በደንብ የሀገሪቱን ውበት የሚያሳይ ተራራ አለ። የሚድባሩን ውበት የሚያሳይ ተራራ አለ። እዛ ጋር አብረን እንደርስና አስቃኛችኋለሁ ማለት ነው። የሚገርም ጧት ነው ማለት ነው። ዋው ጀስት ዋው ነው። እቺው እናንተ መዛት ይችላችኋል። እና እንዴት ቆያችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? ሀቤርም ሸሊ አክሻባኒ ንምጻ በየሩኻም יש איזשהו נקודת תצפית על ההר, אז אני הולך להראות לכם. זה הולך להיות ממש יפה. אחרי זה גם נקפוץ לאגם ירוחם, באמת מקום תצפית ממש יפה. מדבר איכותי, אתם יודעים? כאילו, אין על המדינה שלנו. משהו כיף. אני אוהב אתכם, תעקבו אחריי ביוטיוב, WB Reaction, ככה תרשמו ביוטיוב, אתם תמצאו את כל הסרטונים שלי, הייתי גם בחול. אמנם לא עשיתי תוכן בעברית, אבל
עדיין. אתם יכולים להבין גם את השפה האמרית, הכל בסדר, איך אמר לי חבר אחד? הכל טוב, אצלנו שומעים הכל. פה מדינה ששומעים בה המון שפות, אז לא נראה לי שיהיה לכם קשה להבין את השפה האמרית גם, וככה גם אתם תלמדו עוד שפה, לא נכון? יואו גייס, זה המקום, הלוקיישן שלנו להיום. הלוקיישן הראשון כביכול, כאילו בדרום. אז פה יש לנו תצפית ממש ענקית שיכולים לצפות בה את כל האזור, כאילו ממש יפה. כן, אנחנו חברים פה בהר אבנון בדרום. נתקלתי פה בשלט שאמרו אין כניסה, גם רגלי, גם ברכב. כאילו, אז למה באתי לפה? למה? מישהו יכול להסביר לי? אני לא נגד החוק או נגד שום דבר, כאילו, אבל אחי, אנשים מגיעים לפה, אשכרה, מגיעים עד לפה ברכב, ואתם אומרים להם לא להיכנס, כאילו, מה? הכל טוב, כאילו, ילדים בני 13, 12, אני מבין, כאילו, אולי יחליקו, יפלו לשם, אבל בואנה, אחי, לא כולם, כאילו, אין הגדרה. טוב, אז מפה כנראה אפשר להתאפס, אולי מהצד השני, לא יודע, כאילו. אז ככה חברים, ሚገርም ትልቅ የሆነ ተራራ አለ እዚህ ጋር እሱ ላይ እንወጣለን በጣም ጥሩ የሆነ እይታ አለው እና የተለያዩ ጎብኚዎች እየመጡ የሚጎበኙት ቦታ ነውና አሁን ወደ ላይ እንወጣለን ይህን ተራራ አንዳንዶች የሚሉት ማለት ነው አረ ከሰማይ የሆነ ስባሪ ወርዶ ነው እንደዚህ ብቻ የተከሉ ይላሉ እሱ ብቻ ነው ከፍታ ላይ ሆኖ የሚገኘውና ሌሎች ዝቅ ዝቅ ያሉ ናቸው እሱ ግን በጣም ትልቅ ነውና እንደዛ ይላሉ ነገር ግን በተለያዩ እንግዲህ በተፈጥሮ በዝናብ በውሃ እንደዚህ ተራሮች እየተናዱት እየተዋጡ ልክ አለ አይደል እየተደለደሉ እየመጡ እንደጋጣሚ ቆሞ የቀረ ነው ማለት ነው ከዛም አልፎ በአካባቢው ብዙ ነገር ይታየኛል አብረን እናያለን ከላይ ምንድነው እይታው ምን አይነት እይታ ይኖራል የሚለው ነገር እናያለን ስሙ ማን ይባላል መሰላችሁ ሃር አብኖን ይባላል እንግዲህ ይባላል ስሙ መጽፖን ሃር አብኖን ይባላል በመት ማቆም ማማሽ ማድኸም ያፈ አባያ ቲፓ ካሪራ ይሁን ወደ አሎይ ቫንቲክሎም ኪሎ ከኔ ባቲ ሙቅዳም ቢግላል ዘ ራጥት ያላ በቦኬር ይባንተ תזריחה לראות פה אחי וואלה אחד החלומות שהיה לי בגלל המצב בגלל המלחמה אז לא טיילתי אז אני מנצל את הזמן שלי באזור שלי באזור הדרום אמרתי יאללה בוא נלך להר אמנון הנה פה מאחוריי בוא נראה איזה תצפית מחכה לנו למעלה חברים אני ממש אשמח אם תשתפו את הסרטון הזה ותעקבו אחריי ביוטיוב WB Reaction יש סרטונים כבר מזמן אז אני אשמח לתגובות ושיתופים שלכם תודה רבה תעקבו אחריי כמובן እንግዲህ ሃር አምኖን ይሰኛል ይሄ ተራራ በጣም ደስ የሚል ገጽታ አለው ኪሎ ከሰማይ እየቀረባችሁ ነው የሚመስለውና እስኪ ወደ ላይ ወጣን እንግዲህ ምን እንደሚጠብቀን አብረና ያለን ማለት ነው ወዳችኋለሁ WB Reaction ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ አበረታቱኝ ወዳችኋለሁ thank you so much guys ቦና ለማላ የሆነት ከለከውጠው በኋላ ያለው እይታ በጣም ግሩም ነው እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ ጸጽተው አፍት ጮታቸው ይሰማል ዛፍ ግን የለም እዚህ አካባቢ የሆነቴን ነው እንዴ ዋው እንዴ ደስ እንደሚል አልገባችሁም እግዚአብሔርን እኔ በቃ
ዮ ሰማይ እንዴ ሰላማችሁ ነው የምታገኙት هار امنون بداقوم لاد يروخم بيديكو بيروخم تابول بو يعني امير لكم على بوكر لباد كاخا עם כוס קפה פה מתאים ואתם רואים את כל התצפית מפה למטה, אני אראה לכם תקף כאילו ממש יפה, מה זה? לא יומן ממש כיף אתם נהנים לבד אין דברים כאלה, הכל שקט אין, אתם רואים אולי בקושי רכב אחד שבא מתקרב אליכם, כאילו אין כלום אתם לא רואים כלום יום שישי אני ממליץ כי אין תיירים וואו, אני אומר לכם אני צריך להראות לכם, חכו זה היה אחד המקומות הכי יפים שראיתי באמת היה כיף התצפית פה כאילו 360 הבנתם? כאילו איך אני אסביר לכם? אני מנסה להראות לכם אבל אתם חייבים לבוא ולהרגיש אותה חרם נו ממש מדהים איזה מקום יפה כאילו בלב המדבר זה ממש קטלני כולם תבואו ככה על הבוקר כמובן אני ממליץ גם פק על קפה להביא כי מקום וואו מקום שנותן לכם הרגשה נעימה ממש כאילו אחי עזוב מה אתה צריך מהעיר מה יש לך בעיר אחי עזוב אותי תצא לפה תטייל עם עצמך תשב עם עצמך תחשוב על עתיד לא יודע על מה תחשוב אבל זה באמת ממש יפה אז אם נהניתם מהסרטון אני באמת משתדל לעשות המון סרטונים כאלה כי אני אוהב את הטבע וגם לטייל וגם את הצילומים אז בואו שתפו את הסרטון הזה תעקבו אחריי כמו שאמרתי מקודם WB Reaction ביוטיוב ונצא לעוד מסע מחוץ לארץ גם אוהב אתכם תשתפו את הסרטון הזה תעברו בול למקום עם הרכב אז אין איזשהו סיבה אם אתה כאילו עצלן ורוצה לישון אז הכל טוב אל תקום אחי אבל אם אתה חושב כאילו שאתה גיבור גבר תבוא לפה מה אתה עושה שם אחי תבוא תצא מהמיטה תיסע תבוא לפה שב עם עצמך אח שלי אחי אתה בסדר העולם דפוק אוהב אתכם ከተራራው በላይ ሆነን ይሄን የመሰለ ነገር አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው ከፊት ለፊት ደግሞ የተለያዩ ታያሪሞች እየመጡ ነው እንደዚህ ጎብኚዎች ምናምን እና ይሄ ቦታ አንዳንዶች የሚሉት እንግዲህ በስተጋሞ ወራፍ እንዳታ የተፈጠረ ነገር ነው ይላሉ ነገር ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ያ በጣም የሚገርም ኪሎ የሆነት እንደዚህ ተራራውን ዙሪያውን ብታዩት ማለት ነው ኪሎ የሆነ የተሰነጠቀ ነው የሚመስለው አለ አይደል ከሁለት የተገመሰ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለውና በጣም ነው የሚገርመው ተራራው አንተ ይሄ ነገር እንዳይናድ እንጂ ተፈጥሮ ነገር እኮ ነገሩ እግዚአብሔርን ተማምነን ነው እንጂ ወዚህ ወጣ ነው ለማንኛውም ሁላችሁም ኑ ከቤታችሁ ወጣችሁ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ማየት ላይንም ለነፍስም ለሁሉም ሰላም የሚሰጥ ነገር ነውና በቃ እረፍት ምናምን ነገር ስታስቡ ግዴታ ጫጫታ ቦታ አልኮል ምናምን ነገር አይደለም እንደዚህ አይነት ደግሞ ሰላም የሚሰጡ ቦታዎች አሉና የመጣችሁ ፈታ በሉ ተዝናኑላለሁ እወዳችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ሎኬሽናችን እናመራለን ማለት ነው ይሄኛው ቦታ እነሱን ያሳዩኝና በጣም ነው የሚገርመው የእውነት ምን ብዬ እንደማብራራችሁ አላቀም በጣም ይገርማል የፈጣሪ ስራ ተላለ እንዴት አይነት ድንቅ እንደሆነ መታዩበት ነውና ከኋላዬ እንደምታያቸው ሳይክል ነጂዎች ናቸው በጣም ብዙዎች ናቸው እየመጡ ይዝናናሉ ማለት ነው እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉ ካላችሁ እንደዚህ ዳሮም ላይ መጣችሁ የተለያዩ ልክ እንደዚህ ሳይክላችሁን ይዛችሁ መጣችሁ መዝናናት ትችላላችሁ ሁሉ ሰው እንደምታዩት እየተዝናና ይገኛል ማለት ነው
אז אם בא לכם לקפוץ, כמובן לפי חוקים, להתנהל כמו שצריך. פה מקום ממש מסוכן, אבל אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. תעקבו על ערוץ יוטיוב. פה אנחנו ניסע לאגם ירוחם, אגם ירוחם שהוא ממש יפה, נלך לשם. ለማንኛውም ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተለየ ቦታ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። አጋሚ ሩሃም ወስዳችኋለሁ። እዛ ቦታ ከሄድን በኋላ ማሳያችሁ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ወዳችኋለሁ። ዳብሉቢ ደሞ 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 ባይኔ ደሞ ባይኔ ላይ ደሞ በለሽ በለሽ ደሞ ባይኔ መጣሽ כן גייסן, איך אתם? הכל טוב? כרגע אנחנו יוצאים מאחר אמנון הזה וממשיכים לנקודה הבא שלנו, אגם ירוחם. בואו נראה את האגם הזה. סיפרו לי על זה המון ולא יצא לי לראות אותו. בואו נראה את הפארק הזה. שמעתי, הסיפור הוא היה בור, עשו אותו בשביל ההקלעות, מה שהבנתי. עכשיו זה נהפך להיות פארק. בואו נראה. יש המון רוכבי אופניים מולי, והמקום ממש כיף. כיף, כאילו. אתם חייבים לבוא, לטייל פה. שבור, אבל עדיין. אפשר להגיע עם הרכב. אין סיבה שלא תגיעו, כי מקום ממש כיפי. וכיף לטייל פה. ממש כיף. ושאתם רואים, אני באמצע הפארק, כאילו מקום ממש יפה. מה זה? גן עדן באמצע מדבר. איך זה יכול להיות, אחי? ለማንኛውም ቦታው ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ቦታውን ላሳያችሁ በእናትህ እንዴት ደስ እንደሚል ተመልከቱት። ያ ከመሃል ምድረ በዳ ላይ እንግዲህ እኔ መሰለ ገነት የሚያስብል ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ እዚህ ከምላችሁ በላይ ደግሞ ማለት ነው ያለው ማለት ሳብሳል ልነግራችሁ አልችልም። ለመቀመጫ አላየሽ ለማረጊያ ፒክኒክ እንደዚህ ለመጠጣት ለመጫወት ምናምን ነገር የሚመረጥባት ዋና ከተማ ነች እና የሩሃም አጋሚ ሩሃም በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ሎኬሽን እንግዲህ ሁለተኛው ሎኬሽናችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ላናሽም ሸሎሾም አማሪት አዛኔ ግላኸም እኔው ይጋቲ ለሩሃም ወሻተም ሩሃም አይ ላቭ የሩሃም באמת מקום ממש נחמד, ממש יפה. וואלה, כאילו מפתיע אותי כי באמצע לב המדבר למצוא מקום כאלה כאילו בלתי אפשרי כמעט, ועשו אותו ממש יפה. אני יודע שזה היה אגם עשו אותו כאילו להשתמש בהקלעות, אבל תראו כאילו ממש יפה. אני אראה לכם מסביב גם ነው በጣም ቦታው በጣም የሚያምር ነው። እንደምታዩት ሁሉ ሰው ይዝናናበታል። ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ መጣችሁ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አላየሽ የተለያዩ ነገሮችን ለመጠጣት ለመጫወት በጣም ተመራጭና ውብ ቦታ ነው። በጣም ነው የወደድኩት ቦታውን። የእውነት የሚያምር ሎኬሽን ነው። ሁላችሁም መምጣት አለባችሁ። የምሬ ነው። እንዴት ሰላም ይሰጣል መሰላችሁ ቦታው። በቃ ጸጥታው ሚድባር ላይ ያላችሁ አይመስላችሁም። በቃ ገነት ላይ ያላችሁ ያክል ነው የሚሰማው። እና የተለያዩ መጽሐፍቶችን ለማንበብ ከጓደኞቻችሁ ጋር መጣችሁ እዚህ ዘና ለማድረግ ይሄን ሎኬሽን ተጠቅማችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ከቤርሸባ 40 ደቂቃ ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ናት። የሩሃም ምርጥ የከተማ ነች። እንግዲህ ይህም ቦታ የሰሩት እንግዲህ በሰው እጅ የተሰራ ሰው ሰራሽ ተፈጥሮ ቢሆንም
ሆኖም ግን አሁን ላይ እንደ ፓርክ አድርገው የተገለገሉበት ይገኛሉ። እስራኤልን ከማደንቅላት በጣም ትልቅ ጥበቦቿ አንዱ ይሄ ነው። ትንሽ ነገሮችን በትልቁ መንከባከብ ይችላሉ። የእውነቴን ነው እና ይሄን ነገር በጣም ሌላም ሀገራቶች ቢማሩት ብዬ እንዲያው ሪኮመንድ አደርጋለሁ። የእውነቴን ነው ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገሮች ሰላም ሰጭ ናቸው። ትንሽ መስለው ለነፍስ በጣም ጥሩ የሆነ እርካታ የሚሰጡ ቦታዎች ናቸውና እንዲህ አይነት ቦታዎችን በመስራት ሌላም ሀገራቶች እንዲሁም ኢትዮጵያን ጨምሮ የእውነቴ ነው እንዲህ አይነት ቦታዎች ቢሰፋፉ በደንብ ቢሰራባቸው በጣም ምርጥ ሎኬሽን ያለ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። እና እወዳችኋለሁ። WB እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ሌላም ሀገራት እንሄዳለን። እዚህ በፊትም ሌላ ሀገራት እንጂ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እኔም ሰጣችሁ ሎኬሽን በመጠቀም ደግሞ እየመጣችሁ እናንተ መስካሪ ሁኑ፣ የጥቅሙ ተካፋይ ሁኑ ላለው እወዳችኋለሁ። እንግዲህ እስኪ ቪውን ያለውን ነገር ዞር ያረኩ ደግሞ በካሜራዎች እየቀራረጽኩኝ ለእናንተ አጋራችኋለሁ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። WB እያስመሰልክ ስቀልዳችሁ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። እያነበብኩ ነበረ። ሌላ አንድ መጽሐፍ አለኝ የራሴ ማለት ነው። ይህ ተውሶ ነው፣ ሰው ተውሾው ነው። አንድ መጽሐፍ አለኝ አንብቤ የጨረስኩት መጽሐፍ። ምናልባት መጽሐፍ አንባቢንን ማንበብ እንፈልጋለን የምትሉ ልጆች ካላችሁ አውሩኝና እሰጣችኋለሁ። መጽሐፉን አንብባችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እስኪ ማንበብ ሙሉ ሰው ያረጋል ሲባል እውነት ያልመሰለን ሰዎች ምናልባት እስኪ አንብባችሁ እዩትና እንዴት ደስ እንደሚል፣ እንዴት ከተፈጥሮ ጋር እንደሚያገናኛችሁ፣ እንዴት ብዙ ነገሮችን ክፍትፍት አድርጎ እንደሚገልጽላችሁ ትማሩበታላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ለማንኛውም አውሩኝ። ያነበብኳቸው መጽሐፍቶች አሉኝ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አንብባችሁ እናንተ ደግሞ ለተተኪው እንሰጣለን ማለት ነው። እወዳችኋለሁ። አሁንም ቢሆን ያለው እዚሁ የሮሃም ነው። ምን አይነት ቦታ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። የእውነት የማይታመን ነው። እግዚአብሔርን እኔ ምናልባት ሜቢ ቤተሰብን ይዘን ምናምን ነገር ከተፍ እንላለን ብዬ አስባለሁ ወደዚህ ቦታ በእግዚአብሔር እርዳታ። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው፣ ደስ የሚል ቦታ ነው እና እናንተም የመጣችሁ እንድትዝናኑ ነው እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች ማቀርብላችሁ ማለት ነው። ለቤኔኑ ሸሎም ቤኒ ማማሪ ተዛኒ አጊድ ቲፓ በክዛጋ בהתחלה דיברתי על הספר. עוד פעם, יש לי גם ספרים שקראתי אותם, ספרים בעברית כאילו. אז אני קראתי אותו כבר, אז אם אתם רוצים לקרוא, אני יכול להביא לכם את הספר הזה ואתם תקראו ותחזרו לי כאילו. אז לקרוא ספרים זה ממש טוב. לא מזמן התחברתי עם הספרים. פעם הייתי רק שומע או מקשיב לסיפורים של הספרים, אבל זה לא תמיד שאתה יכול ככה לפתוח ולראות, כאילו יש הרבה תכנים בפלאפון, אז הוא מטמטם לך את השכם, פתאום אתה קופץ לך איזשהו הודעה, אז נהרס הכל. אבל ספר מומלץ ככה מודפס בבית כאילו, ואתם יושבים ומתחילים לקרוא, אתם עוזבים את הפלאפון בצד, שום דבר לא יכול להפריע לכם, אתם בספר, זהו, זה הכל. היו ימים שישבתי 5-6 שעות בשביל לקרוא ספר, כאילו, כיף, אתם רק מתחברים שמה, מרוכזים, ב100%. אז אם אתם רוצים לקרוא ספר גם תגידו לי, תיצרו איתי קשר, אני אביא לכם ספרים שקראתי אותם, וממליץ לקרוא גם ספרים, בלי שום קשר. תודה, אני אוהב אתכם. כמובן, 80 פעם אני אחפור לכם לעקוב אחריי ביוטיוב. אני אומר לכם, הולך להיות משהו מטורף. אני בעזרת השם גם מתקנין את הטיול שלי באתיופיה. אני אראה לכם את האתיופיה. יש המון אנשים שחושבים שאתיופיה היא ענייה גם בטבע, אבל זה ממש לא. יש אנשים שעשירים, יש ערים שממש מפותחים,
ואני רוצה להראות לכל העולם שמה יש באתיופיה, איפה גדלתי בדיוק, הולך לעשות ממש מסע מטורף בעזרת השם. אז חכו לי עדיין, תהיו מחוברים ליוטיוב שלי, לערוץ שלי, תעשו פולו גם בטיק טוק, באינסטגרם, הכל טוב, זה לא עולה כסף. אוהב אתכם. ያ እንግዲህ የምችለውን ያክል ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በጣም የወደድኩት በቃ ቅዝቃዜው እዚህ ያለ ቅዝቃዜ ደስ ነው የሚለው። በቃ የእውነት ወጣ ስትሉ እኮ ፀሐይ ነው የመጨረሻ። እዚህ ጋር ያለ ቅዝቃዜ በጣም ይለያል እና እየመጣችሁ እናንተም ፈታ በሉበት። ደስ የሚል ቦታ ነው። ሰላም ነው የሚሰጣችሁ። ከዚህ ቀጥሎ የት እንሄዳለን? አዳብሉ ቢያረለን እንዴ የታወቀ እኮ ነው የት እንደምንሄድ። ያ ሆዴን እየራበኝ ስለሆነ ምግብ ቤት እንሄዳለን። እንዴ የሩሃም እንያቸው እስኪ። የሆነ ከበድ ያለ ነገር ቢሆን አሪፍ ነው። ምንም ነገር አልበላውም። ያው ፔሳህ በዓሉ ምናምን ነገር ተያይዞ ብዙም የበላሁት ነገር አልነበረም። ስለዚህ እንሄዳለን። አሁን ምግባችን እንበላለን ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ መኪናን እያሰቃዩዋት ነው። ጎማዋ ሳይተነፍስ አልቀረም። ኮረኮንች መንገድ ላይ ነው የነደውበት ዛሬ አንድ 20 ደቂቃ ቢሆንም አሪፍ ነው። ያው አድርሰኛለች። የእውነት ወርቅ የሆነች መኪና ይሄ። ለማንኛውም እንሂድ እስኪ ወደ ቦታው ወደ ምግብ ቤቱ። ጋይሳን በሚያስገርም ሁኔታ ማለት የመጣሁበት ካፌ ቤቶች እንትን ነው ቤት ውስጥ ነው ቪላ ቤት ላይ ምግብ ቤት ከፍቷል ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንዴት አባቱ እንደሚያምር ማለት ነው። እኔም ውስጡን ላሳያችሁ ነው እንደው እፈልጋለሁ ከፈቀዱልኝ ማለት ነው። ምግብ መጥቶልናል ከሚጠጣ ጋር ጭቋቋ እናደርጋታለን። በጣም ብዙ ነው። ትንሽ መስሎኝ ነበር ያዘዝኩት። ኧረ በጣም ብዙ ነው ጋይሳን እንደማረጋው አላውቅም። ቤት ውስጥ ስለሚዘጋጅ ማለት ነው። የቤት ምግብ ነው ለመጨረሻ። ባይ ባይ ما صير عشان راح خالتنا ابوك بعد جمر من مقرا ولا جنبه ሁለተኛ ዙር ደግሞ ልንደግመው ነው። ሁለተኛ ዙር ሌላ ደግሞ ማለት ነው። ረበ በጣሪ ስሙዛት ነው شكله فوتو أبسط يعني وناس يعني فقط أنا مش عامل شكله فوتو وده ماله እንግዲያውም ትንሽ ፀሐይ ምናምን ነገር ያስጠላል። ቦታው ገራሚ ነው፣ ግን ጽዲያ የለም። ሁሉ ቦታ ቢኖረው አሪፍ ነበር። טוב, אכלנו שתינו, מקום מעניין. על וילה הם עשו אשכרה בית קפה הכי קטלני שראיתי, שיצא לי לראות בחיים באימא שלי. בית קפה פצצה. אומנם יש אנשים שקיטים יותר מדי
ቲፓ ባሳ አባል በቤት አዜ አቬራ همش رجوع أكيد تو باز بون تلوريت خالد ديسر بوناجيد ماكو ما يقبلني آخر جام سبابا ايتينو تلاهم تيشا بقدر شيء لا يمزيلي عشان آخر يا سباتي بعمود راك حسير على مشى مزيليا عزين مكوم كتلاني ቦታው በጣም ተመችቶ ነበር። በጣም አሪፍ ነበር። ቆንጆ ነው። ከአንድ እስከ 10 9 ሰጥቼዋለሁ። ጠለስ ቦታ አልነበራቸውም ብዙ ማለት ነው እና ጠለስ ቢያደርጉበት በጣም ቆንጆ ነው እና ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮአችን እስክንገናኝ ደግሞ ዳብሎት አውት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ገና ብዙ ነገር እንሰራለን። ጅሷ ማንን ፈርታ መልካም ነገር ሁሉ ሲያዩት ደስ ያሰኛል። አይንሽን አይቼ ወኔ አይኔን አሞኛል ትጥያለሽ አሉ በአይኔ ቋንቋ ወሬ እባክሽ አንሽልኝ አይንሽን ለዛሬ ደሞ 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 ባይኔ ላይ ደሞ ብለሽ ደሞ ባይኔ መጣሽ ወይ